sini media friends rock sini ur jaga phai sokhaima bagai angke tini sini ur jaga go sini tilamura am chayo solo mandai pulinpurni area south hodrai bc ni andaro tabo khobjak jeng ur jaga sini o koklam pandao tini phai sokhaika sini mdc sir gonesh sini mandai pulinpurni khoroksa observer angke te sini chondrodoi sar phai sokhaijak te bad baki ani dol rok baya rok joto tongbayo khoroksa ke tibu mungsalia tini ni jeng tak no press media nungmani kokha hai je miapro sini manoniyo mukhyamantri ni tui kaisa jonosabha angkha sini ar jaga je sajaka je mandai pulinpur area ni je sini tripura mothani ar jaga cylinder rimani pia kintu boroni bumung mention khaijaklia je borok koyak jona cylinder rimani asuk family asuk butar hini kaisa selek khanaga kintu sung je naimani je nukmani sini o amchai area bisingo khobjak ma sapan sung nukya cylinder rinai ingkai jeng abo borok biang tui nahari borok abo haike saka abo sini wansung mungo phaiya tar mane jeng abono jeng fake no hinsinai je borok ni kaisa jonosabha angkha angai mano no problem kuno aro jaga issue kurui tia sini tripura mothani ar jaga thangai join khaika abono jeng condemn khayo aba jeng abo sotia abo haike jeng saklai jau angkai abo ani kok asungno ang orni as a block president angai sarno jeng tini observer no jeng report mani angka tabok jeng sarni khukti no jeng aboni kok khombo kanang bisi sar tini tamni bagai oro phaika sagari lena hambai ang khoroksa joton porchirliya joton sini laija main khaye mia mandai pulinpurni under hatai kotor aro khumpui academy o jaga kaisa mia bjp ni tabuk je kaisa joining program hni khanawoi aro joining program phaika ত্রিপুরানি সিএম ডক্টর মানিক সাহা তাই বিজেপি নি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য তাই চিনি মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তাই ওরা তাই কিছু জনজাতি মোর্চানি চিনি বিপিন দেববর্মা বরকনো ফাই কয়েকজন নুখা जों जे नं प्रेस नि बिसिं फैदों नुकमानि मिडिया रं बिसिं फैदों नुकमानि आंखे बेलायखे आबो तामनि छारे लासिमा हाइं जागो और जे जॉइनिंग प्रोग्राम मनी अनुमान बरक जे साका 181 बुता फैमिली 181 फैमिली 495 बुता और जॉइनिंग खाइका मनी ओ जे खुमपुई माटो सो बरक कोन मथे साग्या ताइसे दुलै सिकन साके नाहारजाक अब अर्धेक माने खूब जरे 300 200 250 হইতে 300 আপন বেশি বরক লাইয়া ওকে যদি জয়েনিং প্রোগ্রামত যদি 500 যদি মি তংখাঙ্কে আ বরক ও যে অর যে চিনি মানিক সাহানপনা হন্দি রাজীব দেন বিপিন হন্দি বরক যতসে জয়েনিং রে মাকলাইও তাই বরক বরনি ফাইরে ফাইনিবা বরক বত জয়েনিং রে খাতা বিজেপি ও হাইছিবলে অমন বাগে আং सान মুচ মানে আঙাবন বাগে সাও খবরদার নকল হইতে সাবধান হ্যাঁ আগে বসাও নকল হইতে সাবধান হিমত যদি তংখাঙ্কে নং যদি নি আসক না জনজাতি মোর্চা হেকে বিজেপি যদি আসক না শক্তিনি তংখাঙ্কাই ইলেকশন খালি ফোন কমলে ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খালি ফোন কমলে খোদা খলাইরে গিয়া অবনি বাগে আং সাব বারবার আং বকতেছ অবহাই নকল খালাই সালবসে খাইমান নাই আং খেনা কর চারটা কনস্টিটিউশন বরক তো ওই ও জায়গা अब बरना बर सिनेना तो जॉइनिंग खायो लोकल ने खरकसा फुनुक दे और लोकल ने खरकसा फुनुक दे लोकल ने खरकसा पन करे जों खबर ना बखबले तिने और फाय आं नायफि माने खबर ना बखया लोकल खरकसा पन करे जारा बीजेपी खाइ तंनाय र बरक सुरचे चाजें नै थांया बरने तो मंगा yang mongya बखार ने ता मंगन बेबां थुम मानदा yang तागार दल र थुम चिकन जो मम तमने सकनो साइटटा कन्स्टिट्युएन्सी जे बरक सक बीजेपी वा ताय बाकी करे अमन बागे आं साननाय माने अमहाय नकल खाइ मामां मालिसना न चिकन प्रग्राम दग मुख्यमंत्री हायके त्रिपुरानि खाइसा आसो कतरमा पार्टी बीजेपी पार्टीनि बंनि सभापति फाइ खालायमासे उसो वाना मा सिंसा अमहायखलाय कुनो दिना त्रिपुरा सरकार बखा गलिरि मानिया
जों नायबानो ताबुक वचिनि बुबागाराना हामजाक दङ बुबागारानि बिसिंथाय तिप्रा मथाव ख्लायनो बागै केबो फाइनिंगा जों चिकन चिकन बर रक न जतन सामलगै दंमोन कुनु मुंसानाया खोनाका अर चिनि बर रक न कासु ब जागा खरक चाब कासु जामा करे कुनु बर केबो खालसिबन कासु मा बकरै बाहाय गास कि नकल खाइ छाइ दङ खबा अब फल्स कक सामान आबन बागै नां साजिया बनि बागै जों अमहाय फेक जइनिं न आकाइख्या अब ताबो हन्नाय बर पाल्टा खायुका हाइ खायुका हन्नाय आकाइख्या ओंयानो ओंगो हनि सागो नबो मा साता नों कुनु दोष करै अन्नाय खामे करै कुनु करै जे नों हाइमे बारि तंगा बबो अबसि मा साने जइनिं प्रग्राम करै बा मा सानाय त जों तां सायांनाय बा अबनि बागै नां सामने अमहाय जुदि थकगै नकल खलायै माने जइनिं खाइका उरब खाइका बखा सबायनो नायमान सेब्ला आं तिनी नरक मीडिया नि बिसिन तकना खबरदार चिनि तिप्रा सारक केबो बखा बाइया ताबो बबागारा नासिगै जों जत आंचलिक चिनि तिप्रा मथा खाइतमन जतन तिप्रा मथा होन तंनाय खरक सब बुतबे आं साधारण तर बिसिं हाबि खोजनाय करै केबो करै थांगिया साइजे मैया एकमात्र र तामो प्रचार खाइका आं खोना माने अनिमेश दाखि फाइनाय चिनि जे तिप्रा मथा चिनि मन्त्री बरं मोनां चिनि सार अनिमेश ब फाइनाय हिनैसे प्रचार खाइजे अब हाइ खलाइपो फेबा हाइपेन बरक फाइया अनिमेश सार आरो बिजेपि पार्टी फाइ आरो जइनिं प्रग्राम नाइ तंग हिङा ब बिजेपि देखाय अब कि नकल कक सार तंग अबन बागै निसाबो अमहाय नकल न बन्द खाइदे बनि बागै आरो खरसा खरनै जारा रुथाइ गोनां हेक जाना जे ओ तिप्रा मथाव थकगै कलांनाय अब हाय बरक बिजेपि थांले तंथाइ जाकरे अब बरक सिमजि थांग बाकि केबो थांगिया जे तिकिलिया दफाने हामक्राय नायमिया बन दोष खाइनाय बन हाइमिया सानाय बन जा हाइमिया जातीय माने बे करन तंनाय ब हाइ बरकनो बिजेपि थांग बाकि केबो थांगिया महाराष्ट्रनि पार्टी ताबुक ब महाराष्ट्र न सारा तिप्रा बरक ताबो तंग बरकनो बिसिं तंनाय जों अ जागाव केबो जइनिं खाया हाथाय कतने बरक असुक अबुस करे बेबा काहाम ताबुक ब बर खरक सपन लरिया अरन जे प्रोग्राम जेते जइनिं प्रोग्राम खाबा एकदम फल्स अ जगह कुनु जइनिं प्रोग्राम करे बुइनाय न बरन तबे खरक बिजेपि ओ खलाइने र 10 बार 15 बार जइनिं मा खायो अब बुमतै पातां साइमिया अब बरक लासिमि सिसा बले आंगर खनाका बरन सामाने बरक फाइ क्यांके अरन जार जे बिजेपि खाइतंना आं बरन दि खाना माने बरक फाइ क्यांके न मिटिङ बरन जइनिं मा खाइ कयबार जइनिं न भइन अरन बिजेपि पन्त कग्याबले खनाका कय बार बरक वाइस जइनिं खातै कयबार जइनिं न बरक कग्या ताम खाइका और साइमन गांग किसु संकक बरंग ओ काट बीपीएल खाइनानि ओ काट दोननानि बागै ओ माके बरंग नि काट मै फन तंग ओ बरंग फाइया माया फन तंथ फाइलियाबले अबन बगन छवा आं जत तिप्रा सरक न जत तिप्रा सर अबन कयो महाराष्ट्र आसे महाराष्ट्र जे वान सुमन साइ तमं बिनि बिसिंतनि जों तिप्रा सर सलिचन मानाय थांजाकनाय आबन सरतै कोनो वान जाकनाय करे महाराष्ट्र न टारगेट खाइ महाराष्ट्र वान जों मासननाय उसकना चिनि जे अमहाय 2 नम्बर खलाय जे अमहाय के बखा सबाय नेमेर न तिप्रा सर तै एलात मा तंनाय जों अ जागा बखा बाय मा तंनाय हामबाय।